Aming gabi mga Iliganon o mga kaigsunan sa Dakbayan sa Iligan. Ako si Engineer Ted Gayo, usa ka civil engineer, 20 na katuig sa kasetian sa pagdisenyo og tukod og mga panimalay, negosyante o gitawag nila nga oxygen man sa Dakbayan sa Iligan. Kagahapong karong hapon, mga kaigsunan, nag-file kita og certificate of candidacy tungod sa atong dakong gugma sa atong Dakbayan sa Iligan o sa atong dakong gugma sa mga katawhan sa atong syudad, labi na sa mga kabus o mga nanginahanglan. Ang atong katuyuan sa pag-file o sa pag-apply sa atong syudad isip opisyalis sa atong syudad, mao ang pagpalapad pa sa atong serbisyo, labi na sa atong kaigsunan nga mga kabus, mga nanginahanglan. So kay kabalo ko nga kung tagaan kitag panahon o gihigayon sa atong syudad, sa atong katawhan nga mulingkod diya sa konseho, kabalo ko nga aduna kitay daghang mabuhat para matabangan atong mga kaigsunan dinhi sa Dakbayan sa Iligan, labi na katong mga nanginahanglan o mga kabus. Gawas niya na mga kaigsunan, atong ipahulam atong profesyon, atong gamiton, atong kasyatian, isip usa ka civil engineer para sa kalambuan sa atong syudad diri sa natad sa engineering fields. Atong tabangan ang atong syudad, labi na kaning gitawag nato nga event center. Do kay kung ato makita natong syudad, wala kitay tarong nga lugar nga luna din atong ipahigayon ang atong mga aktibidades. Kani atong night market, atong mugna, so tuig dako kini nga problema sa atong syudad. Ato kining buhatan og resolusyon mga kaigsunan kung kita palaran, resolusyon nga magbuhat kita og event center. Diha ibutang ang tanan nga mga aktibidades kana nga center, diha ibutang ang mga vendors nga mamaligya tuyok sa mao nga center aron halos kada gabi naa kitay night market. Pinaagi nini matagaan atong mga kaigsunan o higayon nga mga ka-income, labi na ang mga gagmay negosyante matag-adlaw mag-boost atong ekonomiya, mag-boost atong turismo o maka-income ang atong syudad. Pinaagi nini gawas niya na mga kaigsunan kanang event center atong tabangan atong syudad nga matuman na gayud ang bag-o nga ospital sa atong Dakbayan sa Iligan. Kay kabalo ko ang atong present nga hospital karon diri sa Iligan, kanang City Hospital, dili kana enough para sa 400,000 population. Inahalan kitag bag-o o dako nga hospital dinhi sa atong Dakbayan sa Iligan. Lastly, mga kaigsunan, atong tabangan sa infrastructure, kaning gitawag nato nga sports complex. Bago pa lang nakadawat og 2 ka medalya nga gold ang atong Pilipino nga athletes nga si Carlos Yulo. Usa ka na ka inspirasyon para sa kabatanunan sa atong Dakbayan sa Iligan para mo-excel, malibre na eskwela o ma-excel sa ilahang talento isip mga athletes. Apan kung wala kitay sports complex, mga kaigsunan, maglisod kita pagtabang sa mga kabataan, sa itong mga estudyante para i-develop ilang skills diri sa natad sa sports. Daghang salamat o akong hangyo sa itong mga kaigsunan sa Dakbayan sa Iligan. Karong umaabot nga tuig, karong umaabot nga pinigay, usa kini ka historic event para sa atong kinabuhi. Atong gamiton ang atong katungod, ang atong sagrado nga katungod para sa pagpili sa atong mga lideres para sa atong syudad o pinalanggang Dakbayan sa Iligan. Daghang salamat. God bless Iligan City. Yay!